Maayong hapon. Okay ra akong audio. Good afternoon, Madunggan sir. siguro na heart nun. Sige. Let's start para mahumanda. This is the last part of chapter 3. And since pag-start ani nga chapter, ang ato ang discuss was shaft. Now, as such a shaft, there's also another material subjected to torsion, kining helical spring. So, it's written here, when closed coil helical spring composed of a wire of round rod of diameter D wound into a helix of mean radius R with a number of turns is subjected to an axial load P produces the following stresses and elongation. So, money mo helical spring. And since axial ang load ani, siyempre ang deformation sa spring is ma-elongate siya. Or kung compressive ang force, na shortening. Okay. So, money atong deformation, dili sa angle of twist. Okay, so ang stress ani is this one. Maximum shearing stress, 16 PR over pi d cube times quantity 1 plus d over 4R. Sulod. Okay. Ano yung maximum stress? So, ang R dire, mean radius ang tawag or radius sa spring. Kini ba? Ano itong spring, no? So, from the center, paingon sa pinakakilid, radius mo na. Mean radius ang tawag na. Ang symbol niya is capital R. While ang kining gamay nga D, diameter sa rod or wire. So pag small letter gani, kay circular man. Ang forma sa spring nimo circular. Ang imong material pod circular ang cross section. So pag small letter ang gamit sa wire na nga gigamit or sa rod, no? Pag capital letter sa spring na. May problems nga mean diameter ang given instead of mean radius. Okay. Ang number of turns pod mura siya og number of circumference. Like 1, 2, a number of turns. Okay, so mo ang formula. So ang R ani given naman, di given pod. So ang problema ko ni mo ani P ra. Sound pagkuha sa P. Resisting force niya dili siya applied. Okay, there may be cases nga daghan ang applied. So ang imong gamiton di ang value is resisting na P. Okay. Now, this formula neglects the curvature of the spring. So because of that, this formula will be used only for light spring, where the ratio D over 4R is small. Pero, wala may specific nga limit niya or value kung kano sa ma-consider siya nga light spring. Ang nakabutang diri small, wala specific number. So, kung mag-solve og problem, duha niya actually ka formula. So, pati sa ka formula, naka-associate siya sa isa ka tao nga nag-develop at mga formula. And kini is wala. So kung mag-solve og problem, specify dito kung katong isa nga formula ba ang gamiton. If wala specify, kini nga formula ang gamiton. So
Unsay pasabot dire nga gineglect niya ang curvature sa spring. I will try to derive this one. Ako i-derive. Sige. By the way, sa helical springs mo, mga tanan mo, dipit ang torsion ya. If you can remember, kung na mo'y dulaan, katong na inanay bitaw spring nga, morag rainbow. Oh. So kung ang isa ato i-fix nimo tapos biraho nimo, mora sa helical spring. So, if you can just imagine one circle, balik kato nga part. So, inigbira ato, mahitabo is, maana siya eh. Di ba? So, na twisting mahitabo diri sa kilid eh. Matwist man eh. Ang isa will rotate this way, ang matwist this way, ang isa matwist po diri. So, na twisting na. So, ang pinaka-critical dire, or most likely, ang point na mag-fail is kini sa kilid. Everything na sa kilid is one, tanan no? Isa na asa. Or dire. Mao nang mga critical na points na di ang maximum na stress. So kung paano na to, like for example, direo. Pila stress ana? Okay. Ano na nimo? Ato ni sumpaya para mapariha yung piya. Butangan to direo ko. Magingunan na tapos. Okay. Sumpay na. No? And then, butangan na itong load dire. P. Mo na yung pinaka-critical nga portion. Dito nag-cut, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paits na ni. Dire. So, kung na to, pila yung maximum stress na experience dire. Sige, let's consider equilibrium sa. Because of this load P, kini siya nga cross-section, ma-exert po siya og force na P upward para ma-satisfy niya nga kondisyon. Ang satisfy na kay upward, downward man. Pero dili man sa equilibrium because if you sum up moment, dili mo siya zero. Why? Because kini duha ka forces, mo-produce mo siya og moment kay couple man ni. Kung kulin niya lang unta ning nagtungod, walay moment mahitabo, wala may distance. Ana man ang couple, di ba? O kung kulin niya siya, walay moment mahitabo. Pero kung distansya, na moment. O so kini duha ka force P, mo-produce siya og counterclockwise na moment paanam na. So, seryo, upward, downward. So, counterclockwise na moment. So, to maintain equilibrium, para ma-zero ang moment, mo resist ni dire og clockwise na rotation. O, clockwise moment. And ang magnitude niya na is force times distance. Ang kini nga distance kay mean radius man. So, this is PR. Oh, mao ni yung torque. Kay dili, actually, dili mo sa ginyo moment ko. Twisting mo na. Twisting. So, mao ni yung torque. PR. Therefore, kung i-analyze din mo, kung ano mo ang stress na point, duha ka buok. Stress produced by P, axial, and stress due to torsion. So, ang stress nimo dire, duha. Stress due to axial plus stress due to torsion. Or simply, formula niya, chapter 1, it's P over A, and then chapter 3, maximum, that's 16T over pi E cube. Yun na. So, kung ato yung pulihan,
area sa circle, that's pi over 4 d square and then 16. Ang t na to is PR over pi d cube. So, kining 4 isakan ako. I have 4p and over pi d square 16pr over pi d cube. So, saon factor out. Okay? So, dire, ang gibuhat ang gipresent sa libro is para magawas ni is kini tanan ang i-factor out. Instead na common factors lang. So, 16pr over pi d cube. So, yung ano na yun. Kini nga term divided by this one, 1. Plus, kini nga term divided by this one, i-check na to. Yung nani so. Okay. Sige. 4p over pi d squared divided by 16pr over pi d cube. Yung nanan niya? Each term divided by common factor. Anam na. Marabag ihunan niyo. 6 plus 8. Instead na i-combine mo, kung magkuha ka common factor lang, 2, then 6 over 2, 3, 8 over 2, yun na. So, each term divided by common factor. So, kung awato na to high school, multiply, kini nga fraction, 4p over pi d square, and instead na i-divide, i-multiply, and reciprocal, you have pi d cube over 16 PR. And mo cancel ka, pi is canceled out, d square o d cube, makancel na. So, d na lang bilin. Ang p makancel. Ang 4 po makancel. 4 na lang. So, ang bilin dire na kay d over 4r. Mo na kay ngunani, d over 4r. Okay. Morning formula. Pero, nakasulat dire, giniglect niya ang curvature of the spring. Nga naman. It's because kini nga formula, this was derived using a straight shaft. Straight shaft man eh. Karon ato siyang gigamit aning helical spring which is curved. Curved man eh. So na difference. Formula sa straight gigamit nimo sa curve. So na problema diya. Okay. Kung sa problema na yun na yun. Sige. Kini no. Okay. Kung mag-consider ka isa ka line dire. Line ha. Tapos atbang po dire. Kung imo nang i-twist, bali. Same sila og deformation. Same sila og strain. Kasi siyempre, pareho mag-length. Same deformation, same og strain. Pero pag curve siya, bali, okay, curve siya. Length sa interior o length sa exterior, directly opposite ha? Directly opposite. Kung mo deform siya, lahi ang deformation, lahi po ang strain. Dili sila pareha og length man. O mubo mo na sa sulod, taas mo ni sa gawas. O so, ang conditions ni mo lahi. Okay? Ang conditions ni mo lahi. So, na-error ni nga, kini nga formula, nani siya, balikin ni simplified form, na-error ni. Error of curvature. So, ang gihimo, na naka-interest na and nagbuhat siya iyang formula.
Kini no, AM wall. Oh. I-consider niya ang effect sa curvature sa spring, and he came up with his own formula, a more precise formula compared to the previous one. Mo ni iyang formula. Same running na sa factor kini, pero ang kini nga factor lahi. Ang kato isa kay 1 plus d over 4r man kini lahi. Oh. So mo na siya nga kung specify sa problem na usual formula, you have to use usual formula. Pag wala, you have to use the other one. Kaya lahi man sila value. Oh, so kung sa gi-require, magito yung gamiton. So ang bago lang diri is M. Unsa man ang M? Ini. 2r over d. Dali ra. Hatag mo pod. Given man na mean radius, diameter sa y. So wala problema pagkuha sa M. Oh. And again, pira yung problema ho diyan. M is called the spring index, and the ratio 4m minus 1 over 4m minus 4 is called the wall factor. So again, kung specify, kini gamiton pag dili katong isa. And last ani is ang elongation. I will give you the final formula. 64 PR cubed n over GD raised to 4. Given tanan except P. R given number of turns, modulus of rigidity, diameter sa wire, given na tanan. P ragad ang ano dali. Right? So you only have 3 formulas for spring. Dali ra ni. Sige. Let's solve the first problem. Compute the maximum shearing stress developed in a phosphor bronze having a mean diameter of 200. So ang mean radius ni mo ni 100. And consisting of 24 turns in, and then small d na yun, 20 millimeter diameter wire. When the spring is stretched 100 millimeters. This is delta. Use wall formula and given sa dan G. 42 gigapascal. Okay. Solution. Unahon ni mo given. So, sa may given na ni, mean diameter, number of turns, diameter sa wire, elongation, and then G. Pani. And then review sa formula para guided ka. Muna itong formula. Wall formula, where M is equal to 2R over D, and then formula sa elongation. Nara ni duha. Okay. I-check din mo. Ang gipangita is maximum shearing stress. Check this one. Maximum shearing stress. Unsa kinahanglan nimo? M. Makuha mo ng M kay 2R is simply diameter. That's 200. I-divide nimo og diameter sa wire 20. Na kay 10. So ang M is walay problema. Diameter given, R given. Ulang ka og P para ma-solve nimo ang stress. So asa kuhaon ng P sa formula sa elongation because delta is given. Delta given, R given, and G of D given. So from this formula, you solve for P, and then after that, you substitute sa formula sa stress, then fights na. Inanar ha? Sige. Solve for P. Para dili ka masigig sulat og units, stick always sa practice nga pag SI, everything is in newtons and millimeters. So, kinin delta, 100 millimeters, okay. Ang R, in millimeters pod. Ang N, wala sa unit. Ang G, kini na yun. Megapascal, convert this one to
giga, i-convert nimo to mega, kaya ang mega is Newton per millimeter square. Yun ani. So 100 equals 64p. Radius 100. Number of turns 24. G dayon converted to megapascal. And then diameter raised to 4. Use your calculator. P is equal to 437.5 newtons. Heights na. So, use this value para i-substitute sa formula sa stress. Then, makuha din mo ang stress. So, it's 16 PR over pi d cubed 4m. M is 10. 2R. Diameter ng 2R. 200 over diameter sa wire 20. 10. So the stress is 31.886 megapascal. Do you have questions? Basta na pangutan. So bago na ko, if ever na ipangutan. Okay. Wala. Sige, let's proceed. Second problem, a rigid bar pinned at O is supported by two identical springs as shown in the figure. So pag identical gani, same properties. Although sa problem, gihatag ni, pero pwede lang dili. Kaya equal raman yapon. Each spring consists of 20 turns of 3/4 inch diameter wire having a mean diameter of 6 inches. Determine the maximum load W that can be supported if the shear stress in the springs is limited to 20 psi. Okay. Ang kini nga figure is very common sa chapter 2. Ang difference lang sa chapter 2, rod nindo ha, karon spring. Kana alam. Pero ang pag-anal sa problem, pare-pareho ra. No? Indeterminate man eh. Indeterminate nga problem. So, procedure ani same sa chapter 2. We start with equilibrium, and then after that, compatibility, and then solve na dahil sa unknown. Sige. Kini kondisyon na shearing stress in the spring is limited to 20 KSI. Dili ni dungan na. Dili ni siya dungan. O dili na mahitabo nga kung naka-experience ni siya og 20 KSI na stress, kini pod 20. At the same time, dili. Lahi-lahi na. So, for this one, i-assume na to daan, dili ta una, i-assume na to nga kining spring sa lift, naka-experience og 20 KSI, and then we solve for W. Ang sunod, i-assume na to nga ang 20 KSI ang stress dire, and then we solve for W. And from there, you choose unsa ang maximum na value. Okay. Sige. Maura niya given. Mean diameter, number of turns, diameter sa wire. Sige. The condition is the shearing stress in each spring is limited to 20 KSI. Ay nagin, dili magdungan ha. Dili magdungan. So, from the steps, you start with FBD.
Free body diagram, identify all forces. And based sa atong experience, pag naay support, we proceed to submission of moment, dili lang ta moagi o submission of force para dili ma-appeal ang reaction niya. Submission of moment ata. So, i-cut ni mo ni, and imagine ni mo, pag naanin W, the bar will rotate clockwise. So, kaninga point will go down, this will go up, ma-result din siya o compression, dire siyempre maduot man eh. Tapos kini na yun, will go down, so ma-elongate, ma-stretch. So therefore, compression ni tension. Yun na. Oh, compression. Compression is paduot, no? Giduot niya ang bar. Tension is painat. Sige. So we start with equilibrium equation. And summation of moment, wala na summation of force. Moment na. So counterclockwise, and then clockwise. Ani, no? So, ang gipangita there is W. So, we need to solve for P1 and P2. Okay. Equation number 1. ang sunod ani is compatibility na. So, this is our bar and P1, P2. Okay. Now, if in case galibog mo ang direction sa P1, compression man, like there yung bar, bar naman, spring. So kung man spring niya, compression nga, dire man. Dapat iya giduot. Okay, yung anim na. Yung anim na, pag-analyze na, no? Kung yung man sa putlon po na nimo, na kayo na ni. Okay. Yung anim na yun. Ini-cut dire, tapos naduot ni, kasi siyempre ang rotation ani bar is payon ani man. Diba? So kini nga spring karon ma stretch na. Okay, ma-elongate, tapos kini yung ma-compress ni. So compression, so kung compression ka, diya man na considering the spring compression yung nani na siya. Pero pag act na sa bar, opposite na. Action reaction man na. Same ra dire. With respect sa spring tension, ilan na siya. Pero pag abot sa bar, it's the opposite. So, mo ni karon atong free body diagram. Downward na sa left, upward ang nasa right. Mora ra ko sa ogwad. Kasi naglibog pa mo. Okay. Trust, no? Let's consider the two joints and this member. So, you have this joint, and then you have this member, and then joint. So, kini nga joint this one, kini nga member, kini. So, what if mag-consider ko compression? So, kung mag-suot the compression, yung nanyo. Considering the bar, compression na, yung nagiduot. Compression. Pero pag abot sa joint, opposite na. And kini, mo ni karon ang compression. So, depende na. Kung sa bar ka, ay yung nani yung forma, giduot.
Pero pag abot sa joint, bali na. Same na po dire. Kung sa spring compression, pag abot sa bar, paduot gihapon. Okay, let's go back. So, inibira sa weight ni, marotate ni, inguna ni, and kini shortening ni, delta 1, and then kini elongation, delta 2. So, after ani, compatibility equation, ratio, and proportion. So, muna mo ratio. Delta 1 over 2, 2 man is to delta 2 over 4. And simplify, cross multiply, you have this one. 2 delta 1 equals delta 2. And the next step here is express or use the torque twist the relationship. So, kining delta, the pulihan mo og expression sa elongation, which is this one. 64 PR cube N over GD raised to 4. And since identical ni sila, pareho ra 64 cancel. R1 ug R2 makancel. Number of turns N1, N2 makancel. G1, G2, diameter sa Y makancel. So ang bilin diri sa left side is only 2P1, sa right side it's P2. This will be our equation number 2. Right? Sige. Ang sunod is direta 20 KSI. So, as I have said, dili pwede nga simultaneous. So, we'll start with the left na spring. Okay? So, i-assume na to na ang stress ng experience dire is 20. Let stress 1 equals 20. Use the formula na yun. 16 PR over pi d cube. Pag wala man gibutang dire nga Walls formula, katurang ordinary. 16 PR over pi d cube quantity 1 plus d over 4r. Yan eh. 16 PR over pi d cube quantity 1 plus d over 4r. Ang stress na to, gi-convert to PSI para ang unit sa P na to, pounds. Okay, using your calculator, naki P1 nga, 519.75. Pahit na eh, after this, you go back to equation 2, makuha ng P2. And then last, you go back to equation 1, na naki P1 and P2, masolve mo ang W. Right? Okay, so, mao ni ang W nga makuha na to or load if the spring at the left has a strength of a stress of 20 KSI. Mao ni makuha na to ang W. So the next condition na sad is kung ang stress sa spring number 2 o sa right nga spring is equal to 20 KSI. The same formula. 16 PR over pi d cube quantity 1 plus d over 4r. And ang atong P2 is 519.75. And from equation 2, which is 2P1 equals P2, we can solve for P1. And then parts na. You have P1 and P2, you can solve for W. 371.25. Therefore, kung mabalik tas kuan, kondisyon, nakasulat dire is kuan. Ang tao na maximum load W. So you have to choose between 742.5 and 371.25. And with their experience sa chapter 1 and 2, pag mangita siya ang maximum load,
The answer is the smallest value. So the maximum load P is OW. Maximum load W is equal to 371.25 and not this one, 742.5. Okay, so that's it. That ends chapter 3. Tagaanta mo og situational. Ah, what if ingunan niya ang problem? Ingunan niya ang problem. Ang isa is rod, tapos nakay-weight dire. And ang isa dayon is spring. Saan ni mo? Weight is given, na value. Like, butangan na to ni og distance. 2, like 2 meters, 3 meters, 3 meters. Given tanan properties ani. Given tanan. Pati dire. Given tanan. Oh. Ang pangutana is like, question might be, pilay stress sa spring, maximum shear stress, pilay stress dire, or maybe pilay displacement ani W. Like pagbutang sa W, may unan yun ni. Oh. So, pangutana ni pila ni. So, saan na nimo? Mag-ratio and proportion ka. Let us say 1 and 2. Y dahil ni. Y ang unknown. Saan pag-solve sa Y? Ratio and proportion. Kinahanglan kag value dire. Or dire. Delta 1 over delta 2. Para maka-ratio ka and proportion ka. So, para makuha ni mo Y, dapat naka-delta 2. And, kung makuha ni mo ng delta, dapat naka P dire. Same ra po dire, delta. Makuha ni mo ng elongation ani kung naka force sa spring. So, force sa itong kao. So, ang buhaton na ni, kasi mo tingala mo, halaka, spring ang isa. Okay ra na. Okay? Katingala lagi mo diya. So, ang buhaton na ni is, first nga step is draw a free body diagram. Okay, so, pagbutang sa weight, may unahan siya. Ma-rotate siya clockwise. So, putlo na nimo, putlo sa nimo. And butang kag force diya. Let us say P1, dire pod P2. And since naatay support, dili na ta mag-sum up og force. Dito ta og summation of moment. So, equilibrium condition. Summation of moment equal to 0. So, ang moment sa P1 is counter, P1 times 2. Ang moment sa P2 is counter also, P2 times 8, 2, 3, 3. And minus W times 5. Tama? 2. Okay. Now, this is given, yeah? W is given. So, for this equation, duha itong unknowns, P1 and P2. So, this is equation number 1. Asa mo na to kao ng isa ka equation para ma-solve na to ang P1 and P2.
compatibility equation by ratio and proportion ka. So, based diagram, nakaingunan ni delta 1 over 2 equals delta 2 over 8. Basta dahil sa lang ning y over 5. Liter na na. O na. Vertical over horizontal, vertical, horizontal. So, focus na ka dire, cross multiply, you have 4 delta 1 equals delta 2. Okay. And use the torque twist relationship. Kining delta, ulihan na to sa kining expression niya. Like kini delta 1, spring maning 1, o deformation sa spring. Kining 2 is rod man, deformation po sa rod. So, inaan niya mahitabo 4, 64 p r cube n over g d to the fourth equals delta 2 is rad naman na. So, it's just PL over EE. This is P1 and P2. Given na natanan. R given in G, D, L, EE given 60. Oh, so, express din ka ni P1 in terms of P2. So, tanan numbers dire, i-cross mo sa pikas. Mugawas ni. I-combine din mo ni dire and makuha din mo P1 and P2. And once makuha ni mo ni P1 or P2, P2 na lang, delta 2 rin. P2, L2, given mo na tanan. Nanan mo kay P2 ani. So, kini nga value, i-substitute ni mo dire, nakuha ni mo ng delta 2. And you go back here. Pagkuha sa delta 2, you go back here. Combine this one. Nananong ka delta 2. Makuha din ni mong y. Displacement sa load. That's one possible problem, ha? So, kung makurat mo kay i-combine ang rod o ang spring, relax lang. Parihera na sila, oh. Hasta sila before, dere ba? Equation of equilibrium, parihara. Compatibility, parihora. Pag substitute lang, of course, delta 1 kay ang 1 na to spring man. So, formula sa spring. Ang 2 kay rod man eh, formula po siya. Rod, PL over. Ang importante there is to come up with the compatibility equation para i-combine mo sa equilibrium condition. Ma-solve mo ang forces. Wata ka balo, ha? Okay, ako lang purpose ani gipakita ta mo ning illustration is para na mo idea ba nga kung isagol siya okay ra na. Sabta lang gud sa imong ibutang dia like delta 1 ka bolo ka nga spring tapos mo gamit ka og PL over EE. Sayop na, di ba? Okay. Basta din, kan counter mo og kan counter sa mga problem nga yun na ni.
Yun ano ba? Tulo ka spring instead na tulo ka rod. Or maybe, yun na. Rod na eh. Dua ka spring. Oh, diba? Na naman daw similar problem man eh. Rod lang to. Kini karon spring. Yung na nga mga situational ba? What if? So kung nakasabot ka, wala problema na. Fights? Okay. Are there any questions? Wala, sir. Wala? Yes, sir. Chat lang kung may pangutan. Diri tama ng coverage sa history. Dayon, anytime this week, maybe Saturday na, mag-send ko og problem set ninyo, PIT for midterm. Na isabit na ninyo after sa midterm, siguro mga 3 days after sa midterm exam, tanaw na ako. And tunin ang problem, sabta, kay even ni magawas diya 2 or 3 problems magawa sa midterm exam. So, not really exact values pwede na twist gamay, pero maor yun. Maor. And pangit na mo kung maogod yung pagawas ko yung memorization ng bilisab to. So, gamay nga twist, di na ito makita kung nakasabot ba yun. Heights na? 3 items na. Pang 1 hour.